ወንጌል ጥዑም ዜና ዝመለብ እዚ ብሓልዮት ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ ክፍሊ ትምህርቲ እናተዳለወ ዝቐርብ ሰሙናዊ ናይ ስብከት ወንጌል ኣገልግሎት እዩ። ዜና ጥዑም ወንጌል ንሰብ ብጎይታ ተኣዘዙ። ምስባክ ናይ ዝዕለት እዚ ፍጥረትና ይፈልጥ እሞ ሓመድ ምዃንና ይዝክር እዩ። ሰብሲ መዓልትታቱ ከም ሳዕሪ እዩ፣ ከም ዕንበባ ሞሮር ይዕንብብ። መዝሙር 103 ፍቕዲ 13 ክሳዕ 14 ንባባት ወንጌል ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳዕ 9፣ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳዕ ፍጻሜ፣ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ካብ ፍቕዲ 23 ክሳዕ ፍጻሜ፣ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳዕ ፍጻሜ። ቅዳሴ ዘእግዚእትነ ማርያም። ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ ጸጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ይኹን። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ህዝቢ አምላኽ ከም ንክርስቶስ ጌርኩም ተኣዘዝዎም። ከም ኣገልገልቲ ክርስቶስ ንፍቓድ አምላኽ ብልቢ እናፈጸምኩም እምበር ንሰብ ክትሐጉስ ኢልኩም ንገጽ ረአ ኣይትግበርዎ። ንሰብ ዘይኮነስ ከም ንጎይታ ጌርኩም ብፍታው ተገዝኡ። ምኽንያቱ ግዙእ ኮነ ጎይታ ነፍሲ ወከፍ ሰናይ ዝገበረ ካብ ጎይታ ኢየሱስ ዓስቡ ከም ዝቕበል ፍለጡ። መልእኽቲ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 5 ክሳዕ 7 ካልኣይ ትርጉም ንምልከት። እነሆ እዚ ዕለት እዚ ካልኣይ ሰንበት ናይ ዘመነ ጽጌ እዩ። ብመሰረት ስርዓት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ብኣቆጻጽራ ግእዝ ካብ ጥቅምቲ 3 ክሳዕ ጥቅምቲ 9 ኣብ ዘሎ ንኡስ ዘመን ዝዝመር መዝሙር ቅዱስ ያሬድ ኪነ ጥበቡ መንክር ወዕጹብ ዘርእስቱ እዩ። ትርጉሙ ድማ እቲ ልዕሊ ሰማይ ዘሎ ኣምላኽ ኪነ ጥበቡ መስተንክርን ድንቅን እዩ። ምሕረቱ ኣብ ልዕሌና ኣርአየ። ንሰማያት ብብሩሃት ከዋኽብቲ ኸለሎ፣ ንምድሪ ድማ ብንጹህ ዕምበባታት ኣማዕረጋ። በኣ ኸዕርፉ ንሓዋሩ ሰንበት ሰርዐ። ሰንበት ንቕዱሳን መኣዝኦም እያ። ከምቲ ኣብ ውሽጢ ቈላታት ዘሎ ምኡዝ ዝሽትኡ ሽጉርቲ በረኻያ። ቃርፋ ምስ ናርዶስ ከኣ ዓንበበ። ሓረገ ወይኒ ሰራውራ ኣብ ምድሪ፣ ጨናፍራ ከኣ ኣብ ሰማዩ። ብሰለስተ ዝተገመደ ማለት ዝተቐወደ ዘለላ በረኸት ድማ ተፍርየልና። ሓረገ ወይኒ ንቕዱሳን ሲሳዮም ማለት ምግቦም እያ። በቓሉ ሰንበት ሰርዐ፣ ንኹሉ ድማ ሰላሙ ጸገወ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ መዝሙርና መሪሕና ከም ዘሎ እዚ ንኡስ ዘመን እዚ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ኪነ ጥበብ ንመሃረሉን
نتمنكر أملاخ بزعباتي بفطرة خونه بودو بيسوس كروسوس زغلص طبابون ودسولون زمانه كينه طبابو استسميه نو زماني مخنياتو نسو نسمايات ببروهات كواخب تخليلو نمدر دما بنوصحات صጌታት ማለት ዕንበባታት አማዕሪጉ ዘናብር አምላኽ እዩ ኣብቲ ናይ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳዕ 34 ናይ ቅዱስ ወንጌል ንባብና ተነፂሩ ከም ዘሎ ዕንበባታት ናይ ጥበብ አምላኽ መርአያ እዩ ኣብ ታሪኽ ዓለም ከም ንጉስ ሰሎሞን ዝበልዝ ጥበበኛ ከም ዘይነበረን ከም ዘይህልውን ብልሳን መለኮት ተረጋገፀ ሓቂ እዩ እቲ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብ ዘሎ ዝበለ ጎይታ ግን ነቲ ነቒፁ ናብ ሓዊ ዝድርበይ ሰዓር ሞሮር ካብቲ ናይ ሰሎሞን ብዝበልፅ ጥበቡ መስተንክር ግርማን ጽባቐን ብዘሎ ዕንበባት ገይሩ ይኸድኖ ኣብዚ ዝነቅጽ ሰዓርን ዝረግፍ ዕንበባን ክንድዚ ዝኣክል መስተንክር ጥበቡ ኣብ ገለጸ ኣብቲ ብምስሉን ኣርኣዩን ዝፈጠሮ ሰብ ዝገብሮ ጥበብ ከደኣ ማዕረ ክንደይ መስተንክር ዘይከውን እቲ ንሓጢአተኛታት ከድሕንን ከጽድቕን ዘግሃዶ ጥበቡኸ ማዕረ ክንደይ ዓብዩ ቅዱስ ጳውሎስ ነዛ ብዙሕ ዝዓይነታ ጥበብ እዚኣ እቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ ሽመታትን ስልጣናትን እኳ ከም ዘይፈልጥዋ እቲ ካብ ዘለዓለም ኣብቲ ንኹሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ተሰዊሩ ዝነበረ ናይዚ ምስጢር እዚ ኣገልግሎት ከመይ ምዃኑ ንኹሉ ሰብ ከብርሃሉ ተዋበኒ እዚ ዝገበረ ኸዓ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ገይሩ ዝፈጸሞ ዘለዓለማዊ ምኽሩ ነቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጥበብ ኣምላኽ ببيت كريستيان جيرو نتوم أب سمايات زلو ليكاناتن سلطاناتن مئنتن كفلو طيلي بمبال الرقا جيتلنا الله ملغت إفيسون معرف سلسته فقد تشعته كسا عسرت وحاده كال أي ترقم للملكة سلزخاء وداج معمو خابتا أملاخن تبابون فلتاتون كندي زي مرمر كوتا يفردو كندي بأسر أسر زي ركبي مقدو بمبال أستنكره ومي عسرت وحاده فقد سالسان سلستن امبار إذا زمنه كينة طباب تسارع لنا زلو نحناون بزعبا طباب أملاخ ناب كمز زبالة عمي أردئتن أدناقوتن بتسيحنا ما انت خنام لخون كن إزازون مو بمستوعال كنتو قومو اللي قبعنا نايز علتزي أرستنان تمهرتنان دما كابزناي إفيسون معرف شدشته كفقد حالك ساعة شعات نباب ناس توستي نمنتايو نسب مئزاز كسع كندزي أقداس زخون نمنتايو خا بقويتا زبلك ألزو سخو نسب كنسب تراح عند تأززنايو أي كألندو نمو خانو خا نايت بقويتا زبلك أل ترقومن ملأختن انتايو نسب مئزاز أزيو أقداس زخونو لمخنيات نتنا أملاخ زولنا مئزاز أبسب سلن رخبون نفتسوموني نسب أوتيكا نأملاك تأززولو تخل مجدي دارجا يلن نسب كي تنكفى نأملاك تراح كن أززولو نخل تخولو فتيمي يلن نقانت زي تبهله أزيو واحد مخانوجن زي كعال حكيو نقابل نتتسأليو زبل تأزاز المفتام كنواسو زد لي الناس يلن أبتانا يتسولو بوتانا نبيننا خوينا خنتسألي نخيلينا بفلا يتسولو موخا سفت إيمو زي ليكا نأملاخ طرح زملكة تأزازيو نتخالي تأزاز كمني تعجز أفكر تحتبل لقس وزة زأمسولو تأزازات نخد فتسمومجن سبات ناي قدن يوم زدليخا سب نزهابكا تأزاز مئزاز كا تزحيلة مسب زتزامده ناي أملاخ تأزازيو لك عكمتي بزعبا فقر استبهاله نتي زرئيو بتأيو خئزة زي كالسب نتي زي رئيو أملاخ كإزوزو أي كإلني مخنياتو فقرن تأزوزون أزين استزامدا زلع على أقداس نتزلون تأزازين ويتاناون تفكرني انتو خوينكم سي تأزازاتي حلو إلنا الله بقويتا تأزوزو مالت ما انتو قويتا إلكم نقويتا تأزوزو خمزلوخم غيركم نسب تأزوزو مالتيو علامان ربحان نايزي بقويتا تأزوزو زبل تأزاز أزيو عبيو قداماي
نت درجة نايت تغبارنا لعل زبلن زبلتن مغبار زعلميو كبر أملاخن كبر سبن يترف كمتاتن كنتصاصرون فصيمو زيغبويو سلازن أملاخ إلنا نغبرو مئزازن اتنسب طرح إلنا نغبرو مئزازن أملاتن صباقن نايت مئزاز عبي فللي كهلو بحرياوي ناي قدن كايو سلازي اتحد حداوي متئزازنا ملؤن قرومن مئنت كخون نتزئززنا زلو سب زيكونس نأملاك كم نئزوزو غيرنا خنئزز تنقرنا إذا خاء نتتقبارنا فتو منت يلبسو اللو مالتيو حواري يوحانس أتا فقوري اتناتهم أحواتن أغايشن تغبرو زلخا زبالة تأمينكا تغبرو اللخا إزياتهم بناي فقرقا أبكن بمحابر مسكيرو مالو نأملاك كم زبك عجير كان لمقدوم انتفانا خيام دما سناي تقبر اللخا بمبال نقايوس زحفو اللقال نزحك زي زرقا قزلنايو قالساي ملأختي يوانس فقد حموشن شدشن قد حكي نأملاك كم أملاك متن كتأزوزون نسب كم نأملاك غيركا كتأزوزون أيناي كم زعبي نزخونا أمرو زلو سبرديو برقز نسب كم أملاك غيركا مئزاز زخبدن زعبينيو اكزابير كا نابز درجة زخعبي الناس لزدليو بز قدوس هواري وغيرو نزعوتن قدوسن مستير زي زغلصلنا كالاي علامو دما نعسبنا معباين مبزحني نز قدوس قال زي تأزيزنا نتنسب مئزازنا نغويتا خم نئزاز غيرنا سلازغبرنايو اب حدا غزي نخلت اكالات مالت نتسبن ناملاخن كم زتأززنايو زغصرلنا سلازي عسبنا مدراون سباون طرح زيكونه سمياون ملكوتاون يزخون إذا هواريو صحف زي أمونغو جزواتن غويتوتن مالت أسرحتن سرحتن ياتاتن نزلو ناي مئزاز كونتات أملكيتوس تتصحفيو نتي أمونغو أمنت كريستوس زخون غويتوتن جزواتن كلو زغبو منفساو زمدنا زملكت ممرح دمايو إذا ممرح زي ختصحفلهم زلي دما أمونغوم زي مسجن زمدنا خمز نبر زملكتيو إذا تعنا زغولو زمدنا كفو الزخيل منغوم غويتانا مدحلينا يسوس كريستوس مزاتو طرحيو اتوم غويتوت بغويتان تأزيزومن انت غزيومن اتوم غزوات كا بغويتان تأزيزومن انت تغزيومن شعوتي امونغوم زلو مبددال سلازقوارز زمدناهم دما ملو بملو يفوس مالتي إذا ممرح زي أمناي أسرحن سرحتنيان مالت غويتان باريان زمدنا طرح ديو سرح ويس أبكال زمدنا تاتون يسرحو كم كريستيان متن نغويتانا زي ملكت زخونه يخون زمدنا كهلو ناي كهلنيو يترف نتنوح زتصنحن نبارن زمدناتات ولاتي نحصير غزي زتصنح ناي عداغن شياطن زمدناقوا بغويتا استماكل خوني زغبا إت بغويتا خوينو أغلغلوت نغرو زي فصم نغاداي بخطور سسعه دم سب إنا مصئه فقاد نغد زلو حغاو شفتا خوينو يزنبر إت نغويتو إنا حسبه تزازاتو إنا ذكره نعماوي لدما بعين غويتا إنا رأي زنغد نغاداي جن يأخلني بزبل منفس لزمرحن أبلبو فرات أملاخ سلزلون نتعاملو أي مزمزون أي عموتانيو بأخبرتي أنقدو كربحو يدلي امبار إذا منفساو ممرحزي نخول زمداناتاتنا تغباراتنا زفوس أزيو أقداسي ناي قدن كنسعبو زقبايو أمونغو خلت سبكيدان زلو زمدناون بقويتا خمئزن كم زقبو قدوس باولوس نجيرنايو اتي أتنا نستي كم نقويتا جيركن نسوود كنتا أزوزو أم زبالكال اتمسب كيداننا زلونا ناي موسو زمدناون بكروستوس تماكلن زمئززن كخوني زقبا بزي كاتا قال كيدان كن أسر كلنا سبك دست سلاسي تسوعينا ناقات وقال كيدان تزي كوينو أبتعلتاون قبراون ناي حدار نابرانا زين زكورو بو زين مرحن انتخوينا سخونة ترقم زي بلو سقاو حداري زخون كيداناو زمدنا منفساو مبر ترا سقاو زمدنا يكونن بأملاح زقومن بأملاح كمراح زقبون زمدنايو
ኩሉቲ ኣብ ውሽጢ ኪዳንና ንገብሮ ንጥፈታት ካብ ምቕራብ እኽለማይ ክሳዕ ጸታው ርክብ ብጎይታ ክፍጸም ዝግባእ እዩ። መንፈሳውነት ናይ ኪዳንና ብኸምኡ እዩ ክትግበርን ክሕለውን ዝኽእል። ከምኡ እንተዘይገበርና መውስቦና ካብዚ ናይ ጤሌ በጊዕን ኣድገ በቕልን መውስቦ ዝፍለየሉ ዝኾነ ይኹን ረቕሓ የብሉን ማለት እዩ። ኣብ ሓዳር ነቲ መዓልታዊ ንጥፈታትና ብጎይታ ክንገብሮ ከለና ነቲ መጻምድትና ጥራሕ ዘይኮነ ንጎይታ እውን ነገልግሎ ስለ ዘለና እቲ ንጥፈታትና ግብሪ ጽድቂ እዩ ዝኾነልና። እታ ከምኡ ናይ ምግባር ውዑልን ሓላፍነትን ስለ ዘለዋ ጥራሕ ንሰብኣያ ምግቢ ትቕርበሉን ክዳውንቲ ተሓጽበሉን ሰብ ካብታ ንጎይታ ተገልግል ከም ዘላ ኮይና ብጎይታ ተደሪኻ ተመሳሳሊ ተግባር ትገብረሉ ሰበይቲ ብዙሕ ፍልልያ ኣለዋ። እታ ቀዳመይቲ ማሕበራዊት ጥራሕ እያ። እታ ካልአይቲ ግን ኪኖ ማሕበራዊት መንፈሳዊት እውን እያ። ብመሰረት መሪሕ ጥቕስና እታ ማሕበራዊት ሰበይቲ ዓስባ እቲ ሰብኣያ ዝህባ ንኣዳን ፍቕርን ጥራሕ እዩ። እታ መንፈሳዊት ሰበይቲ ግን ካብቲ ዝተሓጐሰላ ሰብኣያ ጥራሕ ዘይኮነ ካብቲ ኣብ ሓዳራ ዘኽበረቶ ጎይታ እውን ዝበለጸን ዘለኣለማውን ዓስቢ ትቕበል ብልህ ሰበይቲ እያ። ኣብዚ ንባብና እዚ ኣብ ፍቕዲ 1-4 ተገሊጹ ከም ዘሎ ኣብ መንጎ ወላድን ውሉድን እውን እቲ ዝምድና ብጎይታ ክምእከልን ክምእዘዝን ከም ዝግብኦ ተገሊጽልና ኣሎ። እቶም ውሉድ እውን ንወለዶም ብጎይታ ክእዘዝዎም፣ እቶም ወለዲ ከዓ ንደቆም ብጎይታ ክዕብይዎም ተኣዚዞም ኣለዉ። ነቲ ብጎይታ ዝብል ቃል እንተጐሲናዮ ግን ሓዳርና ተራ ናይ መፍረቕ ቆልዑ ትካል ኮይኑ እዩ ዝተርፍ። ብስም ኣምላኽ ዝቖመ ኪዳን ክነሱ ንኽብሪ ናይቲ ዘቖሞ ጎይታ ዘይሰርሕ ሓዳር ብምዃኑ ተራ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓጥእ ሓዳር እዩ ዝኸውን። ነቲ እምበኣርሲ እንተበላዕኩም እንተሰተኹም ወይ ዝኾነ ይኹን እንተገበርኩም ኩሉ ንኽብሪ ኣምላኽ ግበሮ ዝብል ሃዋርያዊ ምኽርን ትእዛዝን ወርትክ ክንዝክሮ ይግባአና። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10:31 ነቲ ናይ ኣምላኽ እምበር ናይ ገዛ ርእስና ከም ዘይኮንና ስለዚ ከዓ ዝኾነ ይኹን ነገር ንኣምላኽ ኢልና ጥራሕ እምበር ንርእስና ወይ ንኻልእ ሰብ ኢልና ክንገብር ከም ዘይግባአና ዝእዘና ቃል ኣምላኽ እውን ወርትክ ክንምራሓሉ ከም ዝግባአና ንዘክር። ብዘይካ እቲ ምስ ኣምላኽ ዘሎና ዝምድና እዚ መምርሒ እዚ ኣብ ባህሪና ኣብ ዕለታዊ ተግባርና ኾነ ዝምድናታትና ዝህልዎ ጉር ረባሕታት እንታይ እዩ? ቀዳማይ ንሕና ኣዝና ድኹማት ፍጥረት ምዃንና መቸም ንዝኾነ ሰብ ስውር ኣይኮነን። ሓጥእ ባህሪ ስለ ዝሰረጸና ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ኣብ ስጋና ሰናይ ነገር የርቦን። ኩሉ ባህሪናን ተግባርናን ዝምድናታታት እውን በዚ ድኻምና እዚ ዝተጸልዎ እዩ። ንርእስና ወይ ንኸማና ድኹም ዝኾነ ሰብ ኢልና ሰናይ ክንገብር ዓቕሚ የብልናን። ኮይኑ ተሪፉ ንጎይታ ነቲ ኣበር ዘይንረኽበሉ ሰናያት ጎይታ ኢልና ጥራሕ ኢና ሰናይ ናይ ምግባር ዓቕሚ ክንረክብ ንኽእል። ሓደ ሰብ ክብድለና ኸሎ ብገዛ ርእስና ተደሪኽና ይቕረ ክንብለሉ እንተደለና ፈጺምና ዓቕሚ ንስእን። እቲ ኣብኡ ዝረኣናዮ ድኻምን በደልን ይቕረ ከይንብል ይዓግተና። ስለዚ ናይዚ ጸገምና እዚ እንኮ ፍታሕ ንኡ ወይ ንርእስና ኢልና ዘይኮነ ንጎይታ ኢልና ብጎይታ ይቕረ ክንብል እዩ ዝግባእ። ንምእዛዝ፣ ንምሕጋዝ፣ ንምዕጋስ ወዘተ እውን ብዘይካዚ ጥበብ እዚ ካልእ ኣማራፂ ፍታሕ ክህልወና ኣይክእልን እዩ። ንጎይታ ኢልና እውን ክንገብር ዘይንፈቅድ እንተኾይንና ግን ጥራስ ናብ ክሕደት ኣቲና ካብ እምነት ተፈሊና ኣለና ማለት እዩ። ካልኣይ ነዚ ረብሓ እዚ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ሕቶና መልሲ እውን ጠቒስና ኣለና። ዝኾነ ይኹን ተግባር ናይ ደረጃ ፍልልይ ኣለዎ። ንቆልዓ ኢልካ ትገብሮ፣ ንመንእሰይ ኢልካ ትገብሮ፣ ንሽማግለ ኢልካ ትገብሮ ሩኡይ ፍልልያት ከም ዘለዎ ኣይንስሕቶን ኢና። ተራ ሰብን በዓል ስልጣንን ንሰብን ንኣምላኽን እንገብሮ እውን ብርግጽ ፍልልያት ኣለዎ። እዚ ንመሃሮ ዘለና ሃዋርያዊ ቃል ግን ነቲ ንሰብ ንገብሮ ግብርስ በቲ ንጎይታ ንገብሮ ደረጃ ክንገብሮ ይምዕደናን ይእዝዘናን ኣሎ። ከም ንክርስቶስ ጌርኩም ተኣዘዝዎ ከም ንጎይታ ጌርክን ተኣዘዝኦም ዝብል ቃል በቲ ንክርስቶስ እትገብሩሉ ደረጃ ጌርኩም ንሰብ ግበሩሉ ይብለና ኣሎ። እቲ ንጎይታ ኢልካ ዝግበር ፈጺሙ ንሰብ ዝምጥን ኣይኮነን። ስለዚ
እቲ ዝኽብሪ እዚ ዝተዋህቦ ሰብ በቲ ዘይምጥኖ ተግባርካ ኣዝዩ ከም ዝዓግብን ነቲ ምሳኻ ዘለዎ ዝምድና ከሐይሎ ከም ዝድርኾን ውብ ሓቂ እዩ። ዋላ ከምኡ ክገብር ዘኽእሎ ምስትውዓል ዘይብሉ ድኹም ሰብ እንተኾነ እኳ ቀደሙ ንጎይታ ኢልካ እምበር ንኡ ኢልካ ስለ ዘይገበርካዮ ነቲ ሰናይ ተግባርካ እተቋርፀሉ ምኽንያት ኣይክህልወካን እዩ። ስለዚ እዚ ንጎይታ ኢልካ ምግባር ነቲ ተግባርካ ፍጹምነት ከም ዘለዎኻ ምግባር ሓሊፉ ዘየቋርፅ ቀጻልነት ዘጓናጽፎ እውን እዩ። እቲ ትደልዮን ዝተጸበኻዮን መልሰ ግብሪ ስለ ዘይረኸብካ ጥራሕ ነቲ ተግባርካ ዘይትቕጽሎ እንተኮይንካ ግን ካብ መጀመርቱ እውን ነቲ ተግባር ንጎይታ ኢልካ ከም ዘይገበርካዮ ዘቃልዓካ ዘሕፍር ድኻም እዩ። ሳልሳይ ናይ ሓደ ተግባር ጽባቐ ብንጹር ዝፍለጥ በቲ ዘፍረዮ ውፅኢት ወይ በቲ ዘምጽኦ ዓስቢ እዩ። ንሰብ ጥራሕ ኢልካ ዝግበር ተግባር ዓስቡ ካብ ሰብ ጥራሕ እምበር ካብ ካልእ ኣካል ክትጽበዮ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሰብ ንሰቡ ድማ እቲ ምእንቱ ኢልካ ዝገበርካሉ ሰብ ጥራሕ እዩ። ከምቲ ልዕል ኢልና ዝበልናዮ እቲ ሰብ ነቲ ሰናይ ተግባርካ ከየስተውዓሎም ዝተርፍ ወላ ሓንቲ ጻማ ከይትረኽበሉ ትኽእል ኢኻ። ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ሕማቕ ክፈዴካ እውን ተኽእሎ ኣሎ። ከምዚ ምስ ዘጋጥመካ ነቲ ተግባርካ የይትረፍ ክትቅጽሎ በቲ ድሮ ዝገበርካዮ ተግባር እውን ናብ መሪር ጣዓሳ ክትኣትው ይከኣል እዩ። ንሰብ ኢልካን ብሰብ ተኣማሚንካን ሰናይ ናይ ምግባር ሳዕቤን እምበኣር ነዚ እዩ ዝመስል። እቲ ንጎይታ ጥራሕ ኢሉ ዝገብር ግን በዚ ኩሉ ኣሉታዊ ሳዕቤናት እዚ ኣይልከፍን እዩ። ቀደሙ እውን ዓስቡ ካብ ጎይታ ክኾነሉ ኢሉ ስለ ዝገብሮ ተግባሩ ብናይ ሰብ መልሰ ግብሪ ዝጽለው ድኹም ኣይኮነን። እቲ ንኣምላኽ ኢልካ ዝግበር ተግባር ግን ዓስቡ ድርብ እዩ። ኣብዛ ምድሪ እዚኣ 100 ኸዓበት ኣብ ርእሲ ምርካቡ ኣብታ ትምጽእ ዓለም እውን ናይ ዘለኣለም ህይወት ክፍደ እዩ። ዓስቢ ሰብ ነቲ ተግባርና እኳ ዘይምጥን እዩ። ዓስቢ ኣምላኽ ክኸውን ከሎ ግን እቲ ተግባርና እዩ ነቲ ዓስብና ዘይምጥኖ። ካብዚ ዝዓቢ ሕያውነት ናይ ኣምላኽ ክግለጽ ዝኽእል እንታይ ካልእ ተግባር ኣሎ? ክንዲዚ ዝኣክል ረብሓ እንተልይዎ ደኣ ንሕና ሰባት እንታይ ኮይንና ኢና ነዚ ጥበብ ዘይንስዕቦ? እቲ ቀዳማይ ጠንቂ ዋላ ሰናይ ተግባር ይኹን ብጎይታ ዘይገበርናዮ ኩሉ ተግባር ትርጉም ኣልቦ ጥራሕ ዘይኮነ በደል ምዃኑ እውን ዘይምፍላጥና እዩ። ምኽንያቱ ቅዱስ ጳውሎስ ገሊጽልና ከም ዘሎ ኣብ ሰማይ ዘሎን ኣብ ምድሪ ዘሎን ኩሉ ኣብ ክርስቶስ ክጥቕለል ከምኡውን ኢየሱስ ብኩሉ ነገር ቀዳማይ ክኸውን ይግብኦ እዩ። ሰማይን ምድርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉን ንዓና ንሰባት ሓዊስካ ብውዩ ተፈጢሩ ከምኡ ድማ ንዕኡ ክኸውን እዩ ዝተፈጥረ። ንሕናቶም ብውን ንኡን ዝተፈጠርና ሰባት ጥራሕ ዘይኮነ እግዚኣብሔር ኣቦ ባዕሉ እውን ንኩሉ ተግባሩ ብክርስቶስ ገይሩ እዩ ዝገበሮ። እዚ ከዓ ካብ ጥንቲ ካብ ዘለኣለም ጀሚሩ ክሳዕ ዘለኣለም ዝገብሮ ኩሉ ግብርታቱ ዘጠቓልል እዩ። ንሕና እውን ብስሙን ንኡን ኢልና ክንገብሮ ንኩሉ ተግባርና ብኡ ክንገብሮ ተኣዚዝና ኢና። ትእዛዝ ጥራሕ ኣይኮነን። ተግባርና ኾነ ንሕና በዓላትና ብዘይ ክርስቶስ ናብ ኣቦ ክንበጽሕ ኣይንኽእልን ኢና። ጎይታና በዓሉ እውን ብዘይካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢሉና እዩ። ብኡ ኢና ንነብር፣ ብኡ ከዓ ንዋሳወስን ንገብርን። ዋላ ሓኪልና እንተኣበናዮን እንተኸሓድናዮን እውን ናብታ ናይ መወዳእታ መዓልቦና ናብ ገሃነም ዝድርብየና ንሱ እዩ፣ ካልእ የለን። ምንባርና ኾነ ምድሓና ኮታ ኩሉ ነገርና ብኡ እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ነገር ክንገብር ከለና ብኡ ዘይንገብረሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ንሕናን ተግባርናን ኣብኡ ክንጥቕለል ኣብ ኩሉ ንጥፈታትና ኾነ ዝምድናታትና ንሱ ቀዳማይ ክስራዕ ምርጫና ዘይኮነስ ግዴታና እዩ። እቲ ንኡ ቀዳማይ ምግባር ኩሉ ነገርና ብኡ ምግባር ዓብይን ዘለኣለማውን ረብሓ ዝህበና ክንሱ ብሰሪ ድንቁርናና ግን ይትረፍ ቀዳማይ ክንገብሮ እታ ናይ መወዳእታ ምዃኑ እውን እንተረኺብዋ እዩ። መንፈሳውነት ዝበሃል ፈጺሙ ዘይርዳኣናን ዘይንበጽሖን ዘለና እዛ ምስጢር እዚኣ ስለ ዝተሰወረትና እምበር መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ዘይንፈልጥ፣ ስለ ዘይንጽሊ፣ ስለ ዘይንዝምር ወይ ስለ ዘይነገልግል ኣይኮነን። እቲ ካልኣይ ቀንዲ ሽግርና ድማ ብዛዕባ እዚ ሓቂ እዚ ፊደላዊ ፍልጠት እንተሃለወና እኳ
ልብና ከም ከውሒ ከም ኣስራዚ ስለ ዝተረረ ነዚ ሓቂ እዚ ክንእዘዞን ክንግዛእን ዘይምድላይና እዩ። ንርእስና ልዕልን ቅድምን ክርስቶስ ንሰርዓ ንፍቓድ ርእስና ጥራሕ እምበር ንፍቓድ ኣምላኽ ከነገልግል ዘይንድሊ ሰባት ንኸውን። ከምቲ ቅዱሳን ነቢያት ዝበልዎ ብኣፍና ነቐርቦን ፍቕሪ ነርእዮን ልብና ግና ደድሕር ረብሓ ስጋ ጥራሕ ይኹብልል። ጎይታስ ግብዝነትና ኸለሊ ልብና ክምርምር ድርኺትና ክመዝን ከም ዘይክእል ብምሕሳብ ነታ ናይ ኣምላኽነት ክብሪ እኳ ንነግፎ። ልሳንና እኳ ከምኡ እንተዘይበለ ግብርና ግን ከም ሓደ ዘይርኢ ዘይሰምዕ ጉዝ ጣዖት ጌርና ንርእዮን ንዋስኦን። እቶም ኣርኣያና ዝኾኑ ቅዱሳን ሃዋርያት ግን ከምኡ ኣየርኣዩናን። ብክርስቶስ እጐዩ ኣለኹ፣ ብክርስቶስ እብለኩም ኣለኹ፣ ንኣምላኺ ብክርስቶስ ኣመስግኖ ኣለኹ፣ ብክርስቶስ ሓቂ እብል ኣለኹ እናበሉ ደኣ ይምህሩናን ይጽሕፉን ነበሩ። ንሕና ኸ ናይ ብሓቂ ክርስቶሳውያን ክርስቲያን እንተኾይንና እንታይ ካልእ መገድን ምርጫን ኣሎና? እቲ ምስ መጻምድትና ደቅና ወለድና ኣሕዋትና ዓጽመ ስጋና ኣዕሩኽናን መሓዙትናን መሳርሕትና መምሃርትና ሰራሕተኛታትና ኣስራሒና ኮታ ኣብዛ ምድሪ ንዘሎ ኩሉ ሰብ እንገብሮ ኩሉ ተግባር ብክርስቶስ ከም ዝገበርናዮ ርግፀኛታት ክንከውን ይግባአና። ከምኡውን ምግባር እምነትና ሃይማኖትና ዝጠልቦ መሰረታውን ዝለዓለን ረቋሒ እዩ። ንሓጢኣት ክንስዕሮን ክንርሕቆን ዝኽእለና ሓያል መንፈሳዊ ጥበብ እዩ። ምኽንያቱ ብክርስቶስ ትገብር ሰብ እንተኾይንካ ብክርስቶስ ሓጢኣት ክትገብር ኣይከኣልን እዩ። ንክርስቶስ ካብቲ ምዕሪት እንተውፂኻዮ ንክርስቶስ ዘየማእከለ ህይወት እንተመሪፅካ ግን ብዘይካ ሓጢኣት ዝኾነ ካልእ ታሪኽ ክህልወካ ኮተ ዘይሕሰብ እዩ። እምበኣር ህይወትናን ግብርናን ነሕዊ ንኹሉ መንፈሳውን ማሕበራውን ተግባርና ብክርስቶስ ጥራሕ ንግበሮ። ነቲ ቀዳማይሲ ኩሉ ግዜ ነቐድሞ ንኹልንትናና ኣብቲ ማእከላይ ክርስቶስ ንጠቕልሎ። እቲ ምስ ኣምላኽ ኮነ ምስ ሰብ ዘሎና ኩሉ ዝምድናን ተግባርን ብክርስቶስ ተማእከለ ይኹን። ጸጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትና ይኹን። አሜን።